Donc la deuxième partie de la leçon, cinquième leçon, intitulée Notion de la réaction chimique. Commençons par le premier exercice. Donc il veut dire relié par une flèche. Serbissin. La fusion, انصهار, est-ce une transformation chimique ou une transformation physique? Bien sûr, c'est une transformation physique. Ensuite, la combustion du carbone. Le carbone, bien sûr, c'est une transformation chimique. Ensuite, l'action du fer sur la surface. بما تأثير الحديد على السطح. الجملة يعني ما عندهاش واحد المعنى علمي، دونك ما غاديش نديروها. En ce qui concerne la solidification بحال la fusion، إلا كان هذا الانصهار فهذا غيكون هو التجمد أو التصلب. C'est une transformation physique. Donc la décomposition du bois، يعني في كنشطو الخشب كنقسموه لقطع صغيرة. Est-ce une transformation? Est-ce qu'il s'agit d'une transformation chimique ou là une transformation physique? Non. La décomposition du bois n'est ni transformation chimique ni transformation physique. Et finalement, la liquéfaction, ou le passage, je pense, le gaz tel solide. Donc, c'est une transformation physique. Donc, la liquéfaction, solidification, fusion, on a déjà vu à l'énonciation. Nous avons déjà vu à l'énonciation pour la première année concernant les transformations de l'état physique. La combustion, donc c'est une transformation chimique. Et l'action de fer sur la surface des compositions de bois ne sont ni transformation chimique ni transformation physique. Donc maintenant on passe à l'exercice 2. Nous passons à l'exercice 2. Donc résume les réactions suivantes en utilisant la notation simplifiée décrite sous dessous. Donc غادي نحاولوا نلخصوا التفاعلات التالية باستعمال هذوك الرموز المختصرة اللي غادي نوصفوها يعني أسفلها. Donc هاد لا رياكسيون ديال لو كويفر et le soufre يعني النحاس والكبريت يتفاعلان pour former le sulfure du cuivre يعني اللي يكونوا ولا ينتجوا une température النحاس. Donc on va écrire l'équation ou le bilan de l'équation. Donc l'équation s'écrit comme ça. Ici à gauche كنكتبوا les réactifs المتفاعلات، à droite كنديروا les produits، entre les deux كنديروا une flèche vers la droite et le signe plus signifié réagissent. Donc حنا كنديروا الترجمة، هاد réagissent كنحاولوا نقلبوها على شكل رمز زائد pour former كنترجموها ولا كنحاولوا نعبروا عليها بهاد السهم. Donc la même chose pour la deuxième réaction. Le dichlore et donc le chlore réagit يتفاعل مع الصوديوم pour former le chlorure de sodium هو ملح الطعام. إذا la même chose, dichlore réagit avec c'est le signe plus. Ensuite le sodium pour former la flèche et finalement le produit qui va se former ou le chlorure de sodium، chlorure sodium اللي هو ملح الطعام. Lorsqu'on chauffe عندما نسخن l'oxyde de mercure oxyde الزئبق il se forme du dioxygène et du mercure يتكون ثاني أكسجين وزئبق. donc أنا عندي l'oxyde du mercure هو متفاعل كنحطو في المتفاعلات. إذا بفعل التسخين كمساعدة ولا محفز يتكون عندي جوج ديال النواتج اللي هو الديوكسيجين et le mercure. Donc la suite de l'exercice 2. Donc le zinc réagit avec l'acide chlorhydrique. Donc le zinc يتفاعل مع حمض الكلوريدريك اللي هو باللغة العامية ماء قاطع باش كيكون ليا pour avec formation ديال دي هيدروجين ثنائي الهيدروجين و chlorure de zinc chlorure الزنك.
إذا هاد كلوروسان كيكون في الحالة الصلبة كيتسمى جو بونس كيكون على شكل رصيب، وهاد ديال ثاني الهيدروجين كنكشفو ليه يعني عبر واحد الطريقة باستعمال اون فلام. دونك هادي حنا الهدف ديالنا هو نكتبو، الهدف ديال التمرين هو ليكريغ لو بيلون ديال هاد لا رياكسيون. دونك عندي لو زانك réagit avec l'acide chlorhydrique pour former deux produits. يعني جوج ديال المتفاعلات deux réactifs réagissent entre eux pour former deux produits, d'une part le dihydrogène, l'hydrogène, et d'autre part chlorure de zinc. Donc lors de la réaction تفاعل ما بين le fer, الحديد, l'eau, الماء et le dioxygène. donc هاد ثلاثة ديال المتفاعلات في كيتجتمعوا في واحد الظروف معينة، الحديد، الماء وثاني الأكسجين، هادو ثلاثة في كيتجتمعوا كيكونوا نيا يسو سكون ابل لا غوي باللغة العربية هو الصدى. فيما يخص الماء وثاني الأكسجين كيعطيوني بخار الماء. إذا هاد الصدى غادي نتعرفوا عليه في لاني بروشين إن شاء الله. دونك لو فير dioxygène et l'eau réagissent entre eux, ce sont les réactifs المتفاعلات باش كيعطيونا واحد الجسم كناتج كيتسمى لاغوي اللي هو باللغة العربية الصدى. Et finalement la dernière réaction c'est la réaction entre le glucose et le dioxygène pour produire du dioxyde de carbone et de l'eau. دونك الجلوكوز هو واحد السكر بسيط كيكون في السكريات، هو عبارة عن سكر بسيط غادي تعرفوا ليه في علوم الحياة والأرض SVT. هاد السكر البسيط كيتفاعل مع ثنائي الهيدروجين وكيعطيني كناتج ثنائي أكسيد الكربون والماء. Donc nous allons écrire le bilan de cette réaction. Au niveau des produits, nous allons écrire le glucose réagit avec le dioxygène pour former dioxyde de carbone, dioxyde de carbone et l'eau. Donc passons maintenant à l'exercice 3. Donc en ce qui concerne l'exercice 3, donc on va remplir les pointillés, donc compléter les phrases suivantes. Il y a deux sortes de transformations. يوجد نوعان من التحولات. donc transformation il manque ici la lettre S parce que j'ai dit le pluriel. Une, donc on a l'article indéfini une, donc je dois ajouter la lettre E. donc une transformation bien sûr physique et une transformation chimique. donc كاين جوج ديال التحولات، كاين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي. بيان سور هاد التحولات كاينين في المستوى ديال الاعدادي، كاينين جوج ديال التحولات اللي هو التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي. يعني في مثلا في الثانوي غادي نشوفو تحولات اخرى. اذا لا كومبيسيون دو كربون، احتراق الكربون، دون شكون يعطينا؟ بيان سور كيعطينا لو ديوكسيد دو كربون، ثاني اكسيد الكربون. au cours d'une transformation chimique, donc il y a là تحول كيميائي. donc les je ne sais pas moi sont consommés، ما هي الأجسام التي تستهلك، ماذا تسمى؟ جيد تسمى المتفاعلات. et les autres je ne sais pas moi également sont formés، أجسام أخرى تتكون، ماذا تسمى؟ حسن جدا كتسمى النواتج. c'est très bien. donc les réactifs sont consommés et les produits sont formés. excellent travail. donc le dioxyde de fer magnétique، donc ثاني أكسيد الحديد المغناطيسي هو ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ واش متفاعل ولا نتيج أو ماذا؟ de la combustion de quelque chose. bien sûr ثاني أكسيد الكربون ثنائي أكسيد الحديد المغناطيسي هو عبارة عن ناتج، c'est un produit. يعني ماذا؟ يعني احتراق ماذا؟ الحديد أو
مثلا الحديد ولا ما يسمى بلا باي دو فير جكس مثلا. دونك لماذا سمي مانيتيك؟ لان في كنشد مثلا هذاك صوف الحديد كيتسمى باللغه العربيه صوف الحديد او لا باي دو فير ولا الحديد بدوره اللي هو جكس، في كنحرقو يعني كيعطيني اشارات الى اخره، وكيعطيني واحد الجسم اللي كيكون كيتسمى اكسيد الحديد. وعلاش ضفنا له مانيتيك؟ لانه يشبه المغناطيس. الا شدينا هذاك الناتج، هذا الناتج هذا اللي هو الاكسيد دو فير، قربته من مسمار مثلا، غنلاحظ بان المسمار سينجذب من طرف هذا اكسيد الحديد، وهكذا كنزيدو له هذا المصطلح مانيتيك اللي كتضاف له خاصيه ديال المغناطيسيه. Donc, l'exercice 4, compléter les bilans des réactions chimiques. Donc, le carbone va réagir avec quelque chose, ici au niveau des réactifs, pour former le dioxyde de carbone. Très bien, c'est le dioxygène. Ensuite, quelque chose parmi les réactifs va réagir avec le dioxygène pour former l'oxyde de fer magnétique. Donc, nous allons voir ça pour le dernier exercice sur le fer. Le fer ولا لا باي دو فير، دونك صوف الحديد ولا الحديد كيتفاعل مع ثاني الاكسجين، هو التفاعل اللي عباره عن احتراق اللي كيعطيني اكسيد الحديد ثاني اكسيد، كيعطيني اكسيد دو فير مانيتيك، كيعطيني اكسيد الحديد المغناطيسي. بون ايسي هنا كنقولو اكسيد دو فير مانيتيك، كنقولو اكسيد الحديد المغناطيسي، غير هنا كاينه واحد خطأ، كنقولوش ديوكسيد، تنقولو غير اوكسيد دو فير مانيتيك، اكسيد الحديد المغناطيسي وليس بثنائي اكسيد الحديد المغناطيسي. Donc le fer ou la paille de fer, c'est la même chose. Donc quelque chose va réagir avec le soufre qui brise pour donner يعطي كيبراتور الحديد. Bien sûr غيكون هو الحديد، c'est le fer. Le butane, c'est un gaz utilisé pour des travaux domestiques, notamment dans la cuisine. Donc le butane, bien sûr, va réagir avec le dioxygène pour donner, donc d'une part au niveau des produits nawatij al-ma et le dioxyde de carbone. Donc c'est le dioxygène. Donc et finalement, je pense c'est le fin. Donc l'exercice 5, donc découvrir, c'est le verbe découvrir, le اكتشف ou اكتشف، يكتشف les 5 gaz. Donc gaz, donc sans S. Donc les 5 gaz en basant ou en basant sur les preuves suivantes، يعني اعتمادا باعتمادك على البراهين التالية. Donc gaz tremble l'eau de chaud. Donc gaz يعكر الماء نجير. Bien sûr c'est le dioxyde de carbone, on a déjà vu ça. Gaz est dans la combustion, gaz يساعد الاحتراق, c'est le dioxygène. Très bien. Gaz liquéfié sur la paroi d'un récipient froid. Donc واحد الغاز يعني في الحالة السائلة هو liquéfié المعني ديالو كيتكون على الجانب الداخلي لواحد الإناء أو الجوانب ديال الإناء اللي كيكون هاد الإناء بارد. دونك سي لو، ولكن بالضبط ماشي لو ولكن لا فابور دو، لحقاش هنا ما غاديش نقول الماء. لماذا؟ لحقاش هنا قال لي ان غاز، اما غنقول او غازوز ولا غنقول لا فابور دو. الا قلت او خصني نزيد لا غازوز لحقاش يتعلق الامر بالغاز، سينو غادي نقول لا فابور دو. ان غاز توكسيك résulte une combustion incomplète، غاز سام ناتج عن احتراق غير كامل باين، سي لو مونوكسيد دو كربون وهذا اكسيد الكربون. Parmi les gaz principaux du l'air من بين الغازات الأساسية ديال اللي يعني توجد في الهواء مي نيت با لا كومبيستيون. أنا اش كنقصد بلي برينسيبو يعني الغازات الأساسية يعني بالنسب، النسبة ديالها كتكون كبيرة. اش معنى النسبة ديال ثاني الأكسجين 20% والغازات الأخرى 1%، وواحد الغاز اللي النسبة ديالو كبيرة اللي هي تقريبا 87 ولا تقريبا
80% ولا 79% اللي هو بيان سور كتعرفو سي ثنائي الازوت لو ديازوت. Et donc je veux remercier pour vos attentions. Si vous avez des questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser et merci.